जंगल महल उत्सव कर पहले दिन नागरकटा खचाखच भरल रहा। उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा महोत्सव कर उद्घाटन करलाइन। कहलाइन कि उत्तर बंगाल कर 3 जिला में पहली बार इस महोत्सव का आयोजन करल गेला। ऐसन त्योहार कर मुख्य उद्देश्य एकता कर संदेश है कि जलपाईगुड़ी जिला में जंगल महल उत्सव कर लगी नागरकटा कर नया शैली टी गार्डन के चुनल गेला। राजनीतिक हल्कमन कर कहे कि पंचायत चुनाव से पहले इस तरह का त्योहार यहाँ कर आदिवासी समुदाय कर दिल जीते के लगी सत्ता पक्ष कर रणनीति है कि मंत्री कर बयान ये कोशिश लोग मन के एकजुट करे कर लगी है कि नया शैली प्राथमिक विद्यालय मैदान में आयोजित जंगल महल उत्सव अगले शुक्रवार तक चली। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न सरकारी विभाग कर स्टॉल लगाल जा रहे। उनसे संबंधित विभाग कर माध्यम से कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध रही इकर जानकारी भी लेवल गेलक। इस दिन उद्घाटन समारोह कर बाद आदिवासी समुदाय द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करल गेला। उत्सव मंच से प्रशासन द्वारा कुछ आदिवासी लोक संस्कृति समूह के धमसा मदल भेंट करल गेला। कंबल व मच्छरदानी कर भी व्यवस्था करल जाए रहे। नया सैलिटी गार्डन कर मैदान में गुरुवार और शुक्रवार के विभिन्न संस्कृति खेल और मनोरंजन कार्यक्रम होवेला। तीरंदाजी और महिला फुटबॉल टूर्नामेंट भी आयोजन करल जाए रहे। उत्सव कर लगी उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी के अलावा अलीपुरद्वार और दक्षिण दिनाजपुर के चुनल गेला। नया सैलिटी गार्डन कर उद्घाटन समारोह में जलपाईगुड़ी कर जिलाधिकारी मौमिता गोदारा बोस, जिला पुलिस अध्यक्ष विश्वजीत महतो, अतिरिक्त जिलाधिकारी प्रियदर्शनी भट्टाचार्य, जिला परिषद का सहायक अध्यक्ष दुलाल देवनाथ सहित अन्य लोग मन मौजूद रहलाइन। এটা যে নবম জঙ্গলমহল উৎসব হচ্ছে সারা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জেলায়, যেখানে ট্রাইবাল এলাকা মূলত ট্রাইবাল অধ্যুষিত জেলাগুলোতে। এই জলপাইগুড়িতে নাগরাকাটায় হচ্ছে। আজকে তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হলো এখানে। হ্যাঁ না এগুলো তো এই যে 3 দিন ধরে উৎসব হবে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম হবে, সেই প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে দিয়ে যে এই সংস্কৃতির আদান প্রদান, এটা তো আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধটা আরও অনেক বাড়বে এবং এই যে নানা রকম বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি আমাদের মধ্যে ভাগ করতে চায় সেটাকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো, তার বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে পারবো। এগুলো আমাদের প্রেরণা যোগাবে। আমরা যে সবাই এক, আমরা যে বাঙালি, এই বাংলার মানুষ, আমরা সবাই এক, সেটাই সেই বার্তাটাই এই সব মেলার মধ্যে দিয়ে উৎসবের মধ্যে দিয়ে যাবে। 3 দিন ধরে চলবে। আজকে তো শুরু, আজকে রাজ্যের সব যে মানে ট্রাইবাল অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে হচ্ছে। মেদিনীপুরে হচ্ছে, উত্তরবঙ্গে আলিপুরদুয়ারে হচ্ছে, জলপাইগুড়িতে হচ্ছে, দক্ষিণ দিনাজপুরে হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে এটা প্রথম হচ্ছে। এবার উদয়নবাবু মুখ্যমন্ত্রী নিজে আজকে সুভাষিনী চা বাগানে, আজকে তো উনি নেই, আজকে উনি গেছেন নিয়ে।